up, it's the birds that are singing. Y yo digo, me ganaron, And I say, they beat me to it. pero ya voy para la iglesia también a But cantarle al now Señor. I yo am también. also going to go to church to worship the Y eso es lo Lord. que hacemos aquí, And this is glorificamos a what we are Dios, doing here. We are worshiping the Lord. pero también aprendemos de la palabra de And Dios. we are also learning of the Word of God. Por eso quiero invitarle a que abra su Biblia esta mañana. And so I would like to invite you to please open your Bibles. En el capítulo 1 de Salmo. We're going to be reading off of Psalms Y yo chapter sé que este 1. capítulo usted se lo sabe hasta de memoria, And I know that you already know this chapter by memory. pero aún así le voy a pedir que abra su Biblia, But even so, I would like to ask you to please para que open no your haga sentir Bible mal a los que tienen la par, ¿verdad? Y los que no se lo saben. so that those who maybe have not memorized these verses may not feel bad. Como usted ve atrás de mí en la pantalla, As you see behind me here on the screen, el tema de esta mañana es el camino del justo y el camino del malo. the topic for this morning is the way of the righteous and the wicked. Y eso es lo que vamos a ver el contraste que hace el salmista And we are going to see the contrast that the psalmist makes de cómo se ve la vida del justo of how the righteous live their life y de cómo la vida del justo terminará and how their life will end, y la vida del impío o del malvado. as well as the life of the wicked. Las características de una vida malvada The characteristics of a wicked y life también cómo terminará la vida del malvado. and how that wicked will end its life. Y al final del mensaje, And at the end of the message, mi oración es my prayer is que el Espíritu Santo nos diga that the Holy Spirit may tell us en qué camino vamos. in which way we are going. Así que quiero invitarles si se puede poner de pie. So I would like to invite you, if you could please stand. Vamos a leer Salmos capítulo 1, 6 versículos. And we're going to read Psalms chapter 1. It's 6 Lo verses. leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el We Espíritu read in the Santo. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, siga hermana por favor, nor sits in the seat of scoffers, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. but his delights is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, He is- He is like a tree planted by streams of water, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and all that he does, he prospers. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Señor Jesús, Señor amado, Lord Jesus, te agradecemos por esta mañana, we thank you for this morning. por el privilegio que nos da, Señor. We thank you for the privilege estar that en you've tu given casa. us to be here in your Y house. así como esas aves que se levantaron cantando, And just as those birds woke up singing, también nosotros tenemos un lugar donde hacerlo. we also have a place where to Gracias te sing to damos, Señor, por you. la We give you habilidad thanks, Lord. Thank you for the de poder ability cantarte, to sing to you, por la salud, por venir acá, the Señor. health, for being here, Lord. Entendemos y sabemos que muchos We quisieran, pero no understand pueden. and we know that many would like to be here, but they can't. Pero nosotros que podemos But us who y can, estamos acá, and we are here today, permítenos, Lord, Señor, allow us aprender to de ti, learn from you, escuchar tu voz. to listen to your voice. Espíritu Santo, Holy te Spirit, pido que seas tú we pray obrando, that you may be working, hablando. speaking to us. Tú sabes que necesito de ti, You Señor. know that I need of you, Lord. Sin ti, Señor, no puedo. Without you, Lord, I can't Soy do un this. inútil, I can't do this, Lord. pero descanso en que tu palabra But nunca I vuelve rest vacía. in that your word will not return empty. Ayúdame, Señor, a hablar Lord, de help me ti to speak about you y solamente de ti, Señor. and only about you, Y ayuda a nuestros corazones and help our hearts a estar atentos. to be attentive. En el nombre de Jesús In oro. the name of Jesus, I pray. Amén. Amen. Puede tomar asiento, You can hermano. take your hermana. seats. Por favor, mantenga su Biblia
abierta, le decía. Please keep your Bibles open. Una de las cosas que siempre yo le animo a One of usted the things that I would like to always encourage es que cuando you usted vaya a la palabra de Dios, abra is su that when Biblia, you go to the Word of God, that you may open your Bible vaya y trate de encontrarse con Cristo. and that you try to meet Jesus. Martín Lutero en una ocasión dijo, Martin Luther, on occasion, he cuando said, vamos a las Escrituras, when we go to the Scriptures, vayamos así como los pastores let us fueron go just as the pastors went, a buscar a Jesús en el pesebre, seeking Jesus at the manger. manger. Los pastores fueron con una intención, buscar a Cristo, So the buscar a pastors Jesús. went with the intention of seeking Jesus. Así que of cuando finding usted him. abra su palabra, abra When la you Biblia, open the Bible, the Word of God, busque a Cristo, busque a Jesús en seek cada versículo, Jesus, seek Christ in en every cada verse. capítulo, búsquelo. Every chapter, seek Him. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento Because from the Old al Testament Nuevo to the Testamento, New las Testament, Escrituras apuntan a the Jesucristo. Scriptures appoint us to Jesus. Hace unas semanas estuvimos en un viaje a So Lynchburg. about a week ago, we were on a trip to Muchos de Lynchburg, ustedes estuvieron orando por mí y mi and many of familia. us were praying for myself and my family. Fuimos a visitar a una iglesia And we went to visit a church, allá y nos recibieron muy lindo. and they received us Y wonderfully. cuando llegamos ahí nos regalaron una bolsita, And ¿verdad? when ¿Te we acuerdas, got there, amor? they gave us a gift bag Porque sabíamos que íbamos con los niños. because they knew that we were with our Y children. ahí venían un montón de cositas, And there were lots of things regalitos. there, lots of gifts. Y venían también unos libros And there were also some books para entretener a nuestros hijos, to ¿verdad? entertain our kids. Y entre los libros venía And de, among the de books, colorear. There was a book Y to también color, venían esos libros donde usted hunde los puntitos, ¿verdad? and there was a book also where you would ¿Usted ha hecho eso una vez? ¿Un libro? Have you seen these books Donde before? la página tiene solo los puntitos. Where the page only has the dots, Y es su trabajo unir todos los puntos. and then it is your job Y to cuando usted ha put unido together todos los all the puntos, points. usted And ve then la imagen. when you put together all la the figura. points, you see the image or the figure. ¿Por qué le that's digo on the esto? page. Así es como debemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios. That's how we should also come Cada to vez the que Word of nosotros God. vayamos a la palabra de Every Dios, time that we tratemos de come to unir the los Word of God, puntos we should para try que to al unite final the veamos a Cristo revelado en nuestras vidas. so that at the end we can see Jesus. Y en esta revealed in mañana, our hermano, lives. quiero que veamos en el capítulo And 1 this morning I would like for us to see in chapter 1, y quiero que unamos los puntos and I todos would like juntos for us to unite the points. y que veamos cómo Cristo ha sido revelado en And el for us to capítulo 1 see how de Jesus has been Salmos. revealed in Psalms chapter 1. En una ocasión, Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, In versículo one 39, occasion, Jesus said in John 5, verse 39, escudriñar las escrituras, you porque, search the scriptures porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna because you think that in them you have eternal life, y ellas son las que dan testimonio de mí. and it is they that bear witness Jesucristo about me. dijo, vayan a las So escrituras Jesus said, go to the scriptures porque ahí me encontrarán a mí. because that's where you will find Ahí encontrarán mis testimonios. That's where you will find my testimony. Así que en esta mañana quiero que vayamos al libro de Salmos And so in this morning, I would like for us En el to go to capítulo Psalms 1. chapter 1, y quiero que veamos and I would like for us to see que se trata acerca de Jesús. that this is about Jesus. Mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado Let us el see what varón it que no says anduvo in en chapter consejo de 1, malos, verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ni wicked, estuvo en camino de pecadores, nor stands in the way of sinners, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, nor sits in the seat of scoffers. sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day Será and como night. árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. ¿Conoce usted a este hombre? Do you recognize this man? ¿Conoce usted a este Do hombre? you know who this man is? Yo conozco a muchas personas que quisieran I ser know ese many hombre. people who would like to be like this man. Yo quisiera ser uno de esos I would hombres. like to be like this man. Pero ¿sabe qué? But do you know what? El único The que cumple only con one todas esas that características fulfills each one es of these Jesucristo, el Hijo de Dios. characteristics Y is Salmos Jesus capítulo 1 Christ, habla de God. Jesús. And Psalms 1 speaks of Jesus. Y en esta mañana eso es lo que yo And quiero this que usted morning, haga this is conmigo. what I would like for you to do El with me. salmista está The describiendo a psalmist is Jesús describing Jesus. y nos hace una invitación a cada And uno de he's nosotros making an invitation to each one of us a ser más como Jesús. to be more like Jesus. Y eso es lo que quiero en esta mañana que This is hagamos. what I would like for us Yo to no voy a do venir this con un morning. mensaje I'm legalista not coming with a message that is a not the decirle law. esto y esto y esto y Say esto. this and this and Haz this. esto y esto y esto. These are the things you Y, need to do. y después esto será el resultado. And No, then this will be the result. no lo voy a aplicar de esa That forma. is not how we're going to apply it. Al contrario, On the contrary, quiero que veamos a Jesús, I would like for us to see al Jesus,
varón bienaventurado. to see this wonderful, blessed Y la man. invitación que nos hace que seamos The más como invitation él. that he is making to us to be more like him. Pero también quiero que vea el contraste que se nos But I da would also like us to see the contrast entre lo que le sucederá al malo between what is going to happen to the y qué wicked le sucederá al bueno, and what al is going justo. to happen to the righteous. Y algo que usted, y yo le decía, porque este versículo es muy conocido. And this verse, I know many of us know it. Y si usted se da cuenta y ha leído todo, And if you've noticed and you've read it, no hay un término medio. there is no middle ground. Es, usted es un justo Either you are righteous o es malo, malvado. or you are wicked. Pero no dice, usted es medio, But ¿verdad? it doesn't say, oh, you're in the middle No, ground. usted leyó conmigo y no hay un lugar intermedio. And there is no middle ground. Y él dice, el justo prosperará And he is saying that the blessed, the righteous will prosper y el malvado perecerá. and the wicked will perish. Esas es las dos caminos y los dos These are the two resultados. paths and the two results. ¿Y quién es el justo? And who is the righteous? Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Romans 5:1. Creo que está ahí en las notas, hermano. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados por fe tenemos paz para con Dios. La única forma en que usted y yo podemos ser justos delante de Dios The only way that es you and I cuando can be ponemos righteous nuestra fe en before the Lord Cristo is when we Jesús. put our faith in Jesus Christ. Ese es el justo. That is the righteous. ¿Y quién es el malvado? And who is the wicked? Aquel que dice, eso no es para mí. Him who says, no, that is not for Aquel que me. dice, regresa y tal vez la otra semana te compro a ese Jesús. The one that says, oh, maybe I'll come back and maybe I'll buy that thought about Jesus. Esa es todos aquellos que están en la categoría de malvados Those are all of those that fall under that category of wicked. cuando rechazamos a Cristo. When we reject Jesus, Estamos en esa categoría. we are in that category. Pero déjeme decirle, si usted me dice, al final, ¿verdad? Veremos. But let me tell you, and at the end we will Y see, ahí la pregunta, and I will ask the ¿en qué question, categoría está? what category do we fall under? ¿Estamos en la categoría de los justos Are we in the category of the righteous? o en lo de los malvados? Or are we in the category of the Y wicked? si usted hasta el momento And if to this moment dice, yo creo que me inclino más hacia you are el saying, malvado, oh, I think I'm more in the wicked category, déjeme decirle, then hay let me tell esperanza. you that there is still hope. Hay esperanza. There is hope. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de John tal 3:16 manera amó Dios al mundo says, que dio because a su Jesus Hijo loved the unigénito world para que that he todo gave aquel his que en él only cree begotten Son, that no se whoever pierda, believes mas tenga shall not vida eterna. perish, but will have Hay esperanza. everlasting life. There is hope. Ahora bien, creo que vayamos a los versículos de esta mañana. Now, I would like for us to go to Por the favor, verses una of vez this más, abra morning. su Biblia, téngala Again, abierta. please open your Bibles, have your Bibles open. Versículo 1. And verse 1. Por favor, pónganlo en la pantalla. If we could please put it on the Pero por favor, abra su Biblia también. But please also open your Bible. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. It says, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor Bienaventurado. stands in the way of sinners. It says, blessed, Feliz. happy. Esa es la traducción. That is the translation. Usted vaya y vea la traducción de You bienaventurado. can go and look up the translation Feliz, for blessed, and contento, it'll say gozoso. happy, joyful. Ese es el That significado de is what bienaventurado. it means to be blessed. Hermano y amigo, So, brethren and una de las friends, cosas que el ser humano one of está the things that buscando the human being is searching desde el for momento que nace from the moment that they are born es la felicidad. is happiness, ¿Sí o no? right? Todos queremos ser We felices. all want to be happy. Nacemos y perseguimos y queremos ser Born felices. and we want to be happy. Y tenemos a este mundo que nos And we dice, have this world that says, si consigues ese trabajo, serás feliz. you get that job, then you will be happy. ¿Verdad? Cuando tengas tu propia Or compañía, serás when you have feliz. your own company, then you will be happy. Cuando cambies tu carro del 90 al Or 2025, when serás you get feliz. a brand new car, then you will be happy. Cuando tu cuenta tenga cierta cantidad de When your dinero, bank account has X serás amount feliz. of dollars, then you will be happy. cuando bajes de peso, serás feliz. When you lose X amount of weight, then you Cuando will be ganes happy. un poquito más de peso, vas a ser feliz. When you earn a little bit more of weight, Cuando then you will termines be tu happy. carrera universitaria, serás When you feliz. finish studying, then you will be happy. Y nos dicen, haz And esto y it serás tells us, feliz. do and do and do, and then you will be happy. Ese es el mundo. And that is what the world tells Esa es la us. sociedad en la que And that is vivimos. what the society
society in which we Nos live. dice, cuando hagas esto, And it serás says, feliz. when you do this, then you Pero will ¿sabe be happy. qué? Eso no es lo que dice la palabra de That is not Dios. what the word of God says. La palabra de Dios dice The todo word lo of God contrario. says everything that's against Cuando that. dejes de hacer It cosas, says when you serás stop doing feliz. things, then you Porque will la be happy. felicidad no está en lo que Because tú happiness is haces, not in what you do, sino en lo que but tú happiness no is haces. in what you do not ¿A dónde do. dice eso, pastor? Where do you see this? Versículo 1. Verse 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, Blessed feliz, is the man who walks not in the contento, counsel of the gozoso, wicked. el varón que no hace estas cosas. This man will be happy, will be joyful. El The mundo man te who dice, doesn't do haz y anything. serás feliz. Because the world says do and do and Y do. la and palabra de you'll Dios te be dice, happy. no. But the word of God says no. Son las cosas que tú no It's the haces things that you do not do las que te harán feliz. that will make you ¿Y happy. cuáles son esas cosas? And what are these things? Bueno, lo primero que dice es The first thing that it says, el que no anduvo en consejo de malos. that doesn't stand in the way of sinners. Una de las cosas que caracteriza the wicked. al One Hijo of the de Dios things that characterizes the Son of God es la forma en que camina. is the way in which they walk. Y no la forma en que caminamos así de la cabeza, no, And no estoy not hablando in de the eso. form in which we walk. That's not what I'm talking about. Estoy hablando el camino en el I'm cual usted talking está about the caminando. way, the path that we're walking in. Una de las cosas por las cuales la iglesia primitiva era One of the conocida things for which the primitive church was known for. era como, lo vimos en Hechos, ¿verdad? and ¿Cómo we le see decían? it ¿Los de in qué? Acts. What Los did they del call them? camino. Calls them of the way, the people of the way. Así les decían a los cristianos. And that's how they were called. ¿Por qué? El camino era su estilo de vida. Because the way was their style of life. Entonces la palabra de Dios dice And aquí en so el the word versículo of God 1, says here in verse 1, el bienaventurado says, blessed es aquel que no camina en is the one consejo de who malos. does not walk in the counsel of the Y wicked. esa es una de las características, And that hermano. is one of the characteristics. Efesios capítulo 4, versículo 1. Ephesians 4, Mire lo que verse dice. 1. Let's see Este what es it Pablo says. And this is escribiéndole a la iglesia Paul, de Éfeso. and he's writing to the Ephesians church. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Pablo le dice, And so Paul is saying, ustedes han sido hechos nuevos. you have been made new. Y sabe que la forma en la que And you know ustedes what? The caminan way in which you walk, le hará saber a los demás que that son is hechos what's going nuevos. to show the rest of the world that you have been made new. Deben de caminar You diferentes. must walk differently. Efesios 4:17. Ephesians 4:17. Esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. Pablo le dice, ustedes andaban And antes so así. Paul is saying, this is how you used to walk. Eso eran ustedes. This is what you used to be. Andaban en la vanidad de la You mente. used to walk in your futility Pensando of your en vanidades, minds, pensando en walking cosas things, pasajeras. thinking of things that were vanity. Pero ahora ya no. But now that's no longer. Ahora son hechos nuevos. Now you have been made new. Y el salmista nos dice aquí en el versículo 1, usted lo ve conmigo, So the psalmist tells no us here in camines verse en el 1, consejo de los it malos. says, do not walk in the counsel of the wicked. Especialmente en nuestra actualidad, hermano, que todos nos quieren decir cómo vivir en nuestra vida. Where everybody's trying to tell us how we should live our life. Todos nos dicen, haz esto, haz lo otro, haz Everybody esto, says haz lo you need to otro. do this, you need to do that. Usted y yo, But jovencitos, you and I, especially the youth, deben de comenzar y aprender a discernir el must consejo bueno y learn el consejo how to malo. discern between that which is good counsel and that which is bad La counsel. sociedad los va a bombardear. Society is going to bombard Te you, va a decir, haz esto, and it's going to say, do this, haz do esto. that. Si haces esto, si If haces you do esto, this and if you do te irá that, bien. then you will have a good life. Pero debemos de aprender nosotros a But we must discernir, learn to hermanos. discern, Porque no solo brethren. los jovencitos, Because it's not just the youth, también nosotros como it's adultos also muchas veces. us as ¿Qué adults. consejo estamos What escuchando? counsel are we listening to? ¿Qué consejo? ¿A quién estamos What counsel? escuchando? Who are we listening to? Hermano, la otra vez, y esto es verídico, The other day, and this is true, me reúno con una pareja que estaba teniendo problemas I matrimoniales. was meeting with a couple who was having marital issues, Querían consejería. and they wanted counsel. Nos sentamos And so we sat y los comencé a down, escuchar. and I began to listen Me to dijeron, them. no, nosotros fuimos a un consejero And they told us we went to get counsel, y lo que el consejero me sugirió and what es, the counselor told us para solucionar nuestros is problemas, that in order to resolve our que yo me issues, compre otra cama then I needed to buy y myself que mi another esposa duerma bed, sola y yo duermo and then solo my en cuartos wife begins to separados. sleep by herself in separate rooms. Y cuando hagamos eso, nuestros And then problemas se when we van. do this, our problems will disappear. Y yo digo, what in the world? What in the And world? I said, ¿Qué ¿Qué pasa?
¿Qué tipo de consejo es eso? What ¿Qué? Para que type of counsel is se solucione tu problema, duerme For your separado. problem to be resolved, you Pone need una to barrera en tu separately. matrimonio. You need to put a barrier in your Y marriage. esos son los consejos que los And that's the profesionales type of nos están dando allá counsel that the afuera. professionals many times are giving out there. ¿A quiénes estamos And so escuchando? who are we listening ¿A to? quién está Who escuchando? are you listening to? Muchas veces al primero que Many corremos times, the first thing that we para run buscar el to consejo to seek counsel es al amigo is to our que friend nunca ha puesto un pie en la that iglesia, maybe has never que been nunca ha abierto la Biblia. that's never opened the Bible. Ya allí vamos, mira, ¿qué te But we opinas? go and we say, oh, ¿Y what qué do me you think? sugieres de mi matrimonio? what Y se ha do you divorciado 5 recommend? veces. Because, and now this person maybe has been divorced 5 times. Pero estamos buscando el consejo But we are seeking this del counsel malo. from the wicked. La palabra de Dios dice, versículo In the 1, Bible, the word of God el says que in no verse 1, anduvo en consejo de who malo. walks not in the counsel of the wicked. Hermanos, ¿estamos escuchando al mundo? Are we listening to the world? ¿A nuestros amigos que Are no we temen a listening to our Dios? friends who do not fear the Oh, es Lord? que es mi mejor amiga, Or por we eso say, le because she's my pido best friend, consejo. so that's why I ask for her counsel. No, hermana, no, hermano. No, brethren. Salmo 119, Psalm 24. 119:24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Your testimonies are my delight. They are my counselors. La palabra de Dios será siempre nuestro The mejor word of God consejero. will always be your Corra a la best palabra de counselor. Dios. Run to the word of God. Corra a hermanos Run to the brother, maduros en la the fe, sister who is que a la hora de mature in their aconsejarlos no van a traer sus faith. propias That when they ideas, come to counsel sino you, que they will pondrán not bring esto their frente own a ideas, usted but they will put the word of y le God dirán, before you. haz esto And porque they esto es will la say, palabra de do Dios this dice. because this is what the word of God says. ¿A quiénes estamos escuchando? Who are we listening to? Lo que pasa es que muchas veces no What queremos happens venir y is that many escuchar times consejo we do not want to come and hear counsel. porque el pecado la palabra de Dios nos The redarguye. word of God makes us feel ashamed. Y lo que queremos muchas veces es que nos digan, sí, tranquila, And many times what we want to hear, Sí, oh, tranquilo. it's okay. tu esposa no te entiende. Your wife doesn't understand Entonces you. puedes ir a buscar otra que So te that's why satisfaga. you Eso can quieren go oír and muchas find somebody veces. else who will understand you. And many times that's what we want to hear. Pero cuando viene un consejero con la palabra de Dios y But le when a dice, counselor with the word of God comes ni los adúlteros, and says, ni los but not the fornicarios adulterers, heredarán not the el reino de Dios, ahí fornicators, no they le will not gusta. inherit the kingdom of God, then we do not like that. ¿A quién estamos escuchando? So who are we ¿Qué listening to? consejo estamos What escuchando? is the counsel that we're listening to? Hermanos, por favor, el mejor consejero es The la palabra de best Dios. counselor is the word of God. Los pecadores, dice también, The mire lo que dice, lo sinners. primero nos dice que no andes en el consejo de So malos. first it says, do not walk in the counsel Y lo of the segundo wicked. dice, And the second thing ni is, estuvo en camino de nor pecadores. stands in Versículo the 1, ¿lo way tiene ahí of conmigo? sinners. This is in verse 1, Psalm 1. No, primeramente dice, no First estuvo en it says, consejo de malos does not walk in the counsel of the y wicked. no estuvo en camino de pecadores. And now it says, does not stand in the way of sinners. Los pecadores tienen un camino en el cual ellos van So caminando the sinners have a path which they are following que no es compatible con los hijos de that Dios. is not compatible to the children of God. Ese era el camino que usted y yo antes íbamos, el camino That was ancho. the path that we used to follow, the path that was wide. Ese era el camino suyo, el That camino was mío. the path that you were following and I was following. Pero dice el justo, el But now bienaventurado, it says that the blessed, no camina en ese mismo camino. it does not stand in that way. Él va en una dirección He diferente. goes in an opposite direction. El justo no anda en consejos de malos, The righteous does not walk Ni in the tampoco en counsel of the camino wicked, nor de stands pecadores. in the way of sinners. ¿En qué camino estamos nosotros? So which way are we in? Camino ancho. Are we in the wide way? Y usted me dice, no, pastor, les decía la otra vez, And you would say, no, Pastor. Mi mejor and I amigo- was mi mejor telling you amigo es the un other day ateo. That my best friend uno is que an blasfema el atheist. nombre de Dios todos los días He y se burla de blasphemes Dios. the name of God every day and Y con he eso ando de la laughs mano at todos los God. días caminando. That's the person that I follow. ¿Qué relación tiene la luz con las But tinieblas? what relationship does the light have with the darkness? Nada. None. ¿En qué camino estamos nosotros? So in which way are we walking? El bienaventurado, The blessed primeramente, no escucha el consejo de los malos first does not listen to the counsel of the y wicked también no anda en camino de and pecadores. does not stand in Pero hay the algo way of más también, son tres cosas que nos But there dice. is something else. There are three things. that the Versículo Bible 1, lo tells tiene ahí us. conmigo, por Verse favor. 1. Ni qué hace más tampoco, What else doesn't he do? ni en silla It says he de doesn't escarnecedores sit in the seat of se ha sentado. scoffers. ¿Mm?
El justo dice, So it says that the righteous no se sienta en silla de will escarnecedores. not sit in the seat of scoffers. Hablaba con unos hermanos ayer y les And I decía, was me speaking to some encanta brethren yesterday, and I said, I love lo que el pastor John MacArthur dice what Pastor John con MacArthur respecto said a esta versículo que in dice en silla de regards to this escarnecedores. verse. Y John MacArthur lo pone de esa forma. And John MacArthur says En el it this antiguo way. tiempo, He says, in the old para times, entrar a la ciudad, in order to enter the city, había nada más una entrada there was grande, un only pórtico. one entrance. There was one door. Y muchos hombres And many men, traían una silla, literalmente una silla, they would literally bring a chair la ponían en la mera entrada and they would de la put it ciudad in the entrance to the se city, sentaban en esa and they silla would sit in that y chair, empezaban a criticar a la gente que entraba. and they would begin to criticize all the people that would come in through the door. Empezaban a burlarse de las They personas que would entraban. laugh about the people who would come in. Empezaban, ¿verdad?, a mofarse de las They would personas. make fun of these people. Y dice, esos son los escarnecedores. And these are the scoffers. Los que se sientan, Those who sit señalan y se burlan. and are laughing and are Hermano, pointing out. A mí me dolió tanto, ¿verdad? Hace And un mes casi It pasó hurt me so much la about a muerte month de ese ago, muchacho Charlie Kirk, ¿se the recuerdan, death verdad? of this young man, Charlie Kirk. Y qué barbaridad de personas han salido o And salieron it's so terrible to see how burlándose many de la muerte de este people joven. are laughing about his haciendo chistes. death, making jokes. Hicieron camisetas, ¿verdad? Con making sangre y todo eso t-shirts para with burlarse del blood muchacho. and all these things to make fun of his death, A burlarse de su fe to también. make fun of his Se burlaron faith. de su fe. They were making fun of his faith. Esos son los escarnecedores que And se these are the burlan, se scoffers, mofan, the people se who divierten. laugh, who make joke, who make fun. Este mundo está lleno, This hermano, world is full de esas personas, ¿verdad? of these people Escarnecedoras que se who are burlan, scoffers, who critican. laugh. Pero hermano, no nos vayamos muy lejos. But brethren, let us not go too far. Muchas veces nosotros podemos caer en Many ese error times we también. can also fall in this mistake. Como cristianos podemos As caer y Christians, sentarnos we can en la silla del also sit escarnecedor. in the seat of the scoffers. Déjeme preguntarle algo. And let me ask you one thing. ¿Cuál es su actitud cuando viene a la What is iglesia? your attitude when you come to the church? ¿Viene usted a sentarse a la Do silla de you come here escarnecedor? to sit in the seat of scoffers? ¿Empieza usted a criticar a Do you medio begin mundo? to criticize all those that you see? Se sienta y vamos a ver cómo la Do you hermanita llega sit and vestida then you ahora. say, "Ooh, let's see how the sister dresses today. Vamos a ver cómo vienen los niños Oh, vestidos ahora. let's see how the children are dressed today. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo la familia del pastor Oh, llega. let's see how pastor's family Vamos a is today. sentarnos y califiquemos el Oh, sermón del let's pastor a sit ver and si we're pasa, going ¿verdad? to qualify pastor's sermon. Los viernes If it vamos al passes. estudio bíblico para ver cómo Or los on hermanos Friday, enseñan. we're going to go to the Bible study to see how the Criticar, brethren criticar, teach. criticar. And it is just criticism after Podemos caer en el error de venir con una And we can actitud fall into this mistake of escarnecedora a la having iglesia. this attitude like a a scoffer, criticar medio to mundo. criticize the whole world. Ese no es el camino del cristiano. And that is not the path of the Christian. A que el pastor no le gusta lo que critiquen, hermano, no. Oh, it's because pastor doesn't like to be criticized. And that is not it. ¿Cuándo fue, hermanas, que me senté con ustedes a enseñarles? El sábado pasado. So last Yo Saturday, disfruté tanto con las hermanas ahí. I enjoyed my time with the Hablamos sisters acerca del rol de la mujer, ¿verdad? because we were talking about the Y al role of final the del woman. material And at the end of that había unas chapter, preguntas donde yo tenía there que were a preguntar. few questions that I had to ask the sisters. ¿Han visto ustedes ciertas cosas And I asked, have you seen dentro de la certain iglesia things within the church que podrían ser mejoradas? that could be improved? Y yo me atreví a hacer esa pregunta. And I was very brave in asking this question. Y casi me crucifican, hermano. And I was almost crucified. Esto, pastor, And esto, they esto said y esto y this esto. and this and this. Pero and fíjense this. lo que más me agradó a mí, les confieso, What really pleased my que heart, muchas de I las cosas confess, eran ciertas. is that many of the things that they shared were Y la true. actitud con la que hermanas me lo dijeron And fue the una buena attitude with actitud. which they shared was a good attitude. Se veía que era con algo, con amor a su It iglesia. was with a lot of love. Porque cuando towards yo the amo church. a alguien, Because when I love someone, yo quiero lo mejor para esa I persona, want ¿sí o what no? is best for that person. Yo cuando mi esposa me dice, When my mira, wife tells me, ¿cómo me veo en esta ropa? how do I look with this dress or this clothes? No, mi amor, te ves linda, pero fíjate And que I aquel te tell queda her, mejor, aquel "You vestido look te queda mejor. beautiful, but maybe this other dress will ¿Por look qué? even Porque yo better." quiero que ella se vea bien. Because I want her to look beautiful. Y eso es lo que yo le digo a usted. Si usted tiene And that's algo what I tell you, that if you have
Que something diga, mire, yo creo, pastor, haciendo that you estos could say, cambios, Pastor, I think that if we make creo these que la changes, iglesia, ¿verdad? I think Sería that mejor. the church would be better. Yo estoy aquí para And escucharlo, I am here to listen pero to you. acérquese a mí But come to y me hablemos. and let us talk. Yo sé que doy miedo, I know that I may be scary sometimes. pero no, hermano, si usted me trae algo que va a mejorar But la if you iglesia, come to me sharing servicio something al that's Señor, going to improve our service to the Lord, yo simplemente soy un siervo al then servicio de I Dios y am al servicio only de a ustedes. servant before the Lord and before Ahora you. bien, tengamos cuidado de no sentarnos Now en la silla de let us be escarnecedores, careful and not sit in the seat of scoffers. de venir con una actitud And to come criticona, with an attitude of just criticizing, arrogante an arrogant attitude a la iglesia. before the church. Hermano, ya tenemos muchos escarnecedores en el Brethren, mundo. we already have many scoffers out in están the world atacando la who iglesia. are attacking the church. ¿Y por qué nos vamos a atacar And entre so why nosotros? are we going to attack each Ya hay other? suficientes allá There is afuera enough people out que quieren there detener el evangelio de that want Cristo, to stop the gospel que of quieren Christ, desunir la that iglesia. want to disunite Ya us. tenemos suficientes There en is el mundo. enough people out there. La actitud de un So the bienaventurado, un contento, attitude un of a feliz blessed man who is joyful, who is happy, es aquel que mantiene la unidad, is he who maintains the unity, no el que quiere romper la not the unidad. one that wants to break the unity. Ahora bien, el justo no anda en el And consejo so del malo, the righteous does not walk in the counsel no of the está en el wicked, camino de does not pecadores stand in the way of sinners, y tampoco dice se Nor sienta en sits silla de and the escarnecedores. seat of scoffers. ¿Cómo se ve el justo, pastor? Dígame. So how is this righteous? Ya me dijo man? las características negativas. You've already told me the things I shouldn't Dígame do. entonces, ¿qué es lo que yo debo de So buscar now en what mí? are the things that I should do? ¿Cuáles son las características que me What are the dirán? characteristics that shall come Yo estoy en la categoría de los justos. to tell me that I am in the category of the righteous? Véalo conmigo, por favor, So versículo let us 2. look at this together. Verse ¿Qué es 2. lo que hace el So justo? what does the righteous Sino que do? en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de But noche. his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates La day and night. característica del justo, So the characteristic of the ¿verdad? Es righteous aquella que dice que va y pasa en su palabra. is that says that he En su spends ley. time in his word. ¿Y in sabe his qué? Cuando law. dice su ley, And when it says his no law, se está limitando It is not a los being al limited Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, al Pentateuco. No to se está just the dedicando. first 5 books of the Bible. No se limita a la ley que se le dio allá en Éxodo y en It is Levítico. not limited to only the law that is in Exodus. Cuando or dice en la Leviticus. ley de Dios está su delicia, When it says that in está the law hablando of the Lord en is la his delight, palabra de Dios, en it is toda la speaking palabra about de the Dios. whole word of God. Y ahí es donde nosotros debemos de deleitarnos, This hermanos. is where we should have our delight. La pregunta es, So the question is, ¿nos estamos deleitando en are la we palabra de Dios? delighting in the word of God? ¿Cómo usted y yo sabemos que nos How deleitamos en la do palabra you de and Dios? I know that we are delighting in the ¿Cómo word of usted God? sabe? How do you know? ¿Sabe qué? Cuando no nos tienen que estar recordando, When nobody forzando has to remind us or force us a que pasemos tiempo en la for us palabra to de Dios. spend time in the word of God. ¿Cómo yo sé que yo me How deleito? do I know that I delight Cuando myself? no tienen que recordarme, When nobody has to remind cuando me. no tengo que, alguien tiene que forzarme. Nobody has to force me. Póngame un plato de carne asada If you put a plate con of arrocito amarillo, ¿verdad? meat with yellow Y una rice, ensalada frente a mí. barbecue, and a salad, if you put Usted that no me before tiene me, que decir you cómaselo, do not pastor. have to tell me, eat it, pastor. Yo le entro como que no hay I will mañana. start eating as if there was no tomorrow. La pregunta es, But the question is, cuando esto está delante de nosotros, when this is before us, tenemos esa hambre y sed de justicia do por we su palabra. have that hunger and thirst for Así righteousness? como agarramos ese plato de frijoles con crema y Just as queso we eat that plate of y con beans pan del aguadito. and with that bread, ¿Vemos también esto? do we also see the word of God? Así daremos cuenta si nos deleitamos en la That palabra is de how we Dios. will know if we delight ourselves in the word of Si hay God. hambre If there is hunger de la palabra de Dios. for his word. Y usted me dice en esta mañana, pastor, And yo you no me tell me this deleito. morning, Pastor, I do not delight. A mí eso de leer, a mí Reading no es lo mío. is just not my thing. Yo no estoy aquí para condenarlo. And en esta I'm mañana. not here to condemn you. Yo no le voy a decir, se verá al I'm not infierno, going to pecador. say, oh, you're going to go to hell because Pero you're sí le voy a a decir sinner. algo que yo hice. But I am going to tell you something that I did. Pídale al Señor el Ask deseo. the Lord to put in you the Dígale desire. al Señor, dame Ask hambre the y Lord to sed. say, Lord, give me hunger and thirst.
Pídaselo. Ask the Lord. Si usted es de las personas que no If siente you are deseo ir a la one of those palabra, people who does not feel the desire to read the pídale word, al Señor. ask the Lord. Dígale, Señor, dame Say, el Lord, give deseo. me the desire. Ah, quiero amor, dame el I amor want por tu love. palabra. Give me love for your word. Ayúdame a deleitarme en to tu delight palabra. myself in your word. Esto es algo que no le va a salir And natural, this is natural a something that's usted. not going to come naturally Porque estas son from cosas you, espirituales. because these are things that are spiritual. Entonces usted debe de pedirle And al so you Señor need que le to dé ask la the fuerza Lord for the Lord to give you the y el desire, deseo. the desire and the strength. ¿Por qué? Porque el bienaventurado, Because the blessed, el contento, the happy, el feliz the joyful, entiende he understands que nuestra felicidad está en Cristo that our Jesús joy is only in Jesus Christ y en su palabra and in his word. y se deleita en And ella. he delights in it. Por favor, hermano, una vez más, si usted no tiene ese So deseo, please, pídale. again, if you do not have this desire, Algo más que el justo hace. Ya voy terminando. ask the Lord. Something else that the blessed does, and I'm ¿Lo almost tiene el finishing. versículo 2 conmigo? ¿Lo tiene Do ahí you have conmigo? verse 2? Ya voy terminando y por el versículo 2 voy I'm apenas. almost finished, but I'm only in verse 2. Yo preparándome psicológicamente. I'm preparing myself. Algo más que el bienaventurado hace, no So another solamente thing that the se blessed man deleita, does, he doesn't just delight, sino que también dice medita. but it also says that he meditates. Medita de día y de He noche. meditates day and Y night. fíjese de que yo me di la tarea de ir y buscar la palabra And I meditar did this homework and I went and I searched what it meant to meditate. en el hebreo original, porque acuérdese in the que original el Antiguo Hebrew. Testamento está escrito en hebreo. And if you remember, the Old Testament is written Y in la palabra en Hebrew, el original hebreo es and the original word in Hebrew is haga. 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 ¿Y sabe qué significa And haga? do you know what it means? Murmurar. It means to murmur. No como eso, ¿verdad? Murmurar. Not No, no murmur es. like criticizing, Murmurar o hablar en but tono suave. murmur or to speak in a Suavecito. soft voice. Así cuando decimos, cuando voy en el carro, yo voy So when I meditando am muchas veces y mi hijo me in my dice, car, ¿por qué I hablas solo, meditate papá? many times, and my son looks at me and says, "Dad, why are you speaking by yourself?" Algo que usted debe de recordar que en el antiguo And tiempo it's something that you should remember that in the Old Testament, la Biblia no existía. the Bible, or in the old times, the Bible did Al not principio exist. se le había dado el Pentateuco, claro que sí, pero There no, was la the Biblia no Pentateuch, estaba but the escrita. whole Bible was not yet ¿Y qué era written. lo que hacía la persona cuando iba a la sinagoga a And so escuchar? what did the person do when they went to the synagogue to hear the word of Escuchaba la God? palabra de Dios. They would hear the word of Y como no God, había esto en and su because casa, they didn't have a book at home, para que eso se quedara en su corazón y en so su for mente, that to really be in their hearts empezaba and a in their meditar, minds, they a would begin murmurar, to meditate, a they would hablar. begin to murmur, they would begin to speak Bienaventurado, softly. bienaventurado, Blessed, bienaventurado, blessed, bien- y se iba a su blessed. casa murmurando And he would go y pasaba home todo el día whispering murmurando la things, palabra and de Dios, all day he would meditando en la whisper the word palabra of de God, Dios. meditating in the word of God. Y eso es lo que la palabra de Dios nos And dice. this is what the word of God tells El us. We should bienaventurado do. It says, blessed. No se limita a la Biblia He 5 is minutos not en el just carro, limited to just reading 5 minutes of the word of God, sino que se deleita, but he has delight lee, in reading medita, and then meditating, murmura en voz baja. whispering, speaking in a low voice. Y mire, hay quienes dicen, no, es que es muy difícil, solo 2 And veces al many día se people nos manda a say, hacer "Oh, esto. it's too hard, only 2 times Solo 2 a veces, lo day." dice de día y It de says noche. day Solo 2 veces, and ¿verdad? night. Tranquilo, The solo 2 Bible veces only nos calls manda. us to do it twice a day, meditate day and night, Medite, to meditate. vaya ahí manejando y usted vaya, que le digan a sus hijos, ¿y qué vas hablando, papá? And may your children ask you, Father, Y what después are you dígale, no, fíjate que saying? estoy meditando en la And palabra de then for Dios. you to say it's because I am meditating in the Word of God. Se deleita, So it says he delights medita, and he meditates, pero no se queda en teoría. but he doesn't just stay there with the theory, Se nota en la forma en que vivimos. but it is apparent in the La way that he teoría lives. pasa a la práctica. The theory goes into practice. Porque no le va a servir de nada que usted sepa de Because memoria it los is not enough 66 for libros de you la to Biblia know all of these books y que me diga, yo ya me sé ese and for versículo, you to say, oh, I know that verse, pero que su vida no lo demuestre. but your life doesn't show it. La idea es, llene su mente The idea is for Llene you su to corazón. fill your mind, fill your heart, y luego después modélelo, and vívalo. then to be a model, Vívalo. to live it. Porque imagínense que el doctor, creo que aproximadamente aquí en Estados Unidos van 9 años a la universidad, ¿verdad? Because if you know Para una a especialidad. doctor, I believe he studies for 9 years in college to be a doctor. Imagínense que después que se gradúe,
And can you imagine that after he graduates, no quiera ejercer, ¿verdad? Después de haber tenido he todo ese then doesn't conocimiento, want to be a doctor? Diga, no, After yo quiero ir a spending trabajar, half of ¿verdad? his Ya life going to al school, supermercado a llenar he bolsas. says, oh, I just want to go to No es que ese trabajo sea work in a denigrante, grocery store. pero una And not to persona say que ya that the pasó por job 9 is años preparándose. less, but a person who's gone to school Tiene que mostrar todo ese conocimiento en needs to práctica. now show and put into practice all of their knowledge. Muchas veces nos llenamos la boca. And many times we fill our mouth 30 años de vivir en el Evangelio. saying, oh, I've been walking with the Lord for 30 years. Pero nuestra vida, But our lives, el que tiene un año del Evangelio está más santificado que nosotros. maybe a person who's only been walking with the Lord for 1 year is modeling Christ better. No es lo que sabe. It's not about what you know. Muéstrame su vida. Show me your life. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Se deleita, That is what the Word of God says. Medita, that he delights, pero he también, hermano, meditates, la pone en práctica but he also puts it into en su practice vida diaria. in his daily life. Y luego, después de darnos las características, hermanos, se nos dan una imagen de So cómo after he gives us the characteristics, it gives us an el image. salmista nos da una imagen y nos The dice, mira, psalmist gives us an image así se ve el justo, and says, this is what the righteous así looks se ve el like. bienaventurado. This is what the blessed Mira man lo que dice el looks versículo like. 3, será What does como verse árbol 3 plantado say? junto a It corrientes de says, agua, he is like a tree planted by streams of que water da su fruto a su tiempo that yields its fruit in its season, y su hoja no cae and its leaf does y todo not lo que wither. hace prosperará. In all that he does, Primeramente he nos dice, prospers. así se ve así es un justo, la característica de un justo. Esto es lo que no hace Of a righteous man. This y is esto es lo what que he hace. doesn't do, and this is what he does. y nos da una foto, ¿verdad? Y And no sé now usted, he por gives favor, us use su an image imaginación. or a picture, and I want you to use your Acuérdese que imagination. cuando el Salmo fue escrito, Because remember when the el psalm was antiguo written, Israel era una zona desértica, the old Israel was desert land. desierto, It was desert. y era raro los árboles And it was verdes que se rare veían to see ahí. these green trees. Pero quiero que se ponga la But I imagen en want su you to mente. imagine in your Y mind. dice el salmista, And the psalmist says, no hace esto, no he hace doesn't esto, do this, he doesn't do that. hace esto, but hace he esto, does this and he does that. y así se verá. And this is what he's going to look Un like. árbol He is plantado like a tree planted junto a corrientes by de agua streams of water. que estará verde He's going to be green, y que dará fruto and he's going to give its fruit, y que su hoja no cae. and its leaf does Ya se not empezaron a caer las wither. hojas, ¿verdad? And we've begun to already Hermano, see y- the leaves fall. Qué feo se ve un palo seco, ¿verdad? And a tree without leaves doesn't ¿Sí o no? look all that beautiful, right? Se ve feo. He doesn't look that En mi casa beautiful. tenemos un árbol que bota In todas my las house, hojas. we have a tree that drops all Y of tenemos que its estar leaves. limpiando ahí And todo. we have to be raking the leaves. Pero yo veo el árbol cómo está But I look at the tree en la época, ¿verdad? De verano. in the season of Y spring and después lo veo summer, con las ramas así todas and secas. I see its beautiful limbs, Dice, haz esto, and it says, do this y and do serás this, ese árbol and you will be like this tree, que tendrá fruto todo su who tiempo. will have fruit. Hermano, y ese es el season. propósito por el And that cual is the Cristo nos purpose redimió. for which Jesus redeemed us. Ese fue el propósito This por el was cual the Cristo purpose for derramó which su Jesus sangre en la had cruz. his blood Para on que me the sentara, cross, pastor, no, para que so that I lleve can fruto. sit- No, so that I can have much fruit. Para eso Cristo pagó That con is su why sangre. Jesus paid with his blood. Para eso Cristo That is permitió why y dio su Jesus vida. allowed and gave Para que usted y yo his blood, seamos so that ese you árbol and I can be plantado like this tree, que da fruto. planted and giving much fruit. Hermano, pero algo que también quiero que vea. But Si something that I usted would also no like for está you to see plantado is that junto you a are not corrientes planted de by agua streams of viva, water, se secará. then you will become dry. Se secará. You will wither. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Because the separados word of de God mí, says that nada separated from podéis me, there is hacer. nothing that you can do. Separados de la fuente de Separated vida que from es the Cristo fountain Jesús, of life that nada is podremos Jesus hacer. Christ, there is nothing that we can do. Dice ahí, está para sembrado, ¿verdad? And so Plantado here it is, the junto al tree that río. is planted Una next to this fuente river, constante de next to vida. a fountain that is Sus raíces están filled with life, profundas. and its roots are deep within. Y están todo el tiempo recibiendo los And nutrientes. every time it is receiving these nutrients. Hermano, eso es lo que nosotros debemos de hacer. And this is what we should do. Dice que es como árbol plantado Says junto a that he corrientes is de like a agua, que da su tree fruto a su tiempo y planted su by hoja no cae. streams of water that yield its fruit in its season. Y después dice, y todo lo que hace, And it prosperará. says, and all that he does prospers.
Recuerde lo que estamos hablando, So la imagen de un remember what árbol. we are speaking of, this image Por of favor, the tree. lea este versículo en su And contexto. please read these ¿Por verses qué? Porque within muchos their dicen, context. mira, Because many will say, si haces ciertas cosas, Oh, if I do these entonces things, vas a prosperar, then plata, I will prosper, I material y have todo. lots of money Yo he and escuchado material goods, and I've heard this before. que me dicen, si entonces si leo People mucho, say if I read a lot, si medito, entonces meditate, mi cuenta se llena. then my bank account will be filled. Estamos sacando de contexto, hermano. And that is taking this out of context. ¿Cómo, hermano, se ve o por qué usted puede decir que un árbol es próspero? Why will you think or see that a tree ¿Cómo is puede decir, prosperous? este árbol es How próspero? can you tell that a Porque tree da is fruto, ¿sí o no? Because it gives its Entonces la fruit. prosperidad que está And so hablando the aquí prosperity no es una that this is prosperidad speaking of, material. It is not a material Está diciendo el prosperity. árbol prosperará, It is dará saying the tree will fruto. prosper, it will give its fruit. Y eso es lo que usted y yo hemos sido llamados is a what ser you and I prósperos. have Dios been quiere called to do, que to be prosperemos, prospered, que demos fruto, for que el us fruto, to give much fruit, que el fruto sea visible en nuestras that vidas. the fruit may be visible in our lives. De eso está hablando, no está And hablando de that is what plata. this is speaking of. It's not talking about O si yo money. leo, mi casa se hace de 3 plantas. Or if I read, then all of a sudden I'm going to Hermano, have este es a un versículo el three-story cual house. el Evangelio de la Prosperidad lo ha tomado This y is a verse that habla y dice, no está hablando de riquezas aquí en el tierra. But this is not speaking about riches here on earth. Un árbol próspero A tree that is prosperous no significa material, does not mean material good. significa que llegará mucho fruto It means that it will give much fruit. y el fruto del Espíritu será And visible. the fruit of the Spirit Ahora will bien, be ahora sí, visible. regáleme 5 minutos So now again, y agárrese, please ponga el give cinturón me porque tengo que hacer los 5 últimos minutes. And 4, please put 5 on your versículos. seatbelt because I'm going to take Versículo these 4 4. verses very fast. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Verse 4, it says, the wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Usted me dirá, So you can say, pastor, Pastor, pero yo conozco un montón de gente but I know a lot of people que están prosperados that are prospering, y nunca han puesto pie en la and they've iglesia. never put a foot in the church. No quieren nada con Dios They don't want anything to do with God, y tienen un mejor trabajo que mí, and they have a better job than I do. ¿verdad? Tienen una mejor casa que yo. They have a better house than I do. Yo voy en el metro y ella anda en buen carro. I go in the metro, and they have a beautiful car, Y él rechaza abiertamente a and Cristo. he rejects Christ. Déjeme decirle algo, hermano. So let me tell you something. Tenga paciencia. Be patient. Y todos los ángeles estén con él, entonces se centrará en su trono de gloria. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Before him will he gather all the nations, and he will separate people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. Al final So at the de los end, días at the end of our days, habrá una separación. there will be a separation. Hermano, no sea usted, pero una de las cosas que duele muchas veces es decir adiós, ¿verdad? And many of the things that hurts many times is to say goodbye. Y fíjese que yo estaba pensando, yo meditaba y And I decía, was wow, thinking about this, and I was meditating, todas esas personas que yo conozco que no quieren nada que ver con and I Cristo. thought about all those people that I know that want nothing to do with Christ. Esos familiares que no quieren Those nada que ver con family Cristo. members who don't want anything to do with Mi Christ, esposo que no quiere ver nada con Cristo. or husbands Mi and esposa que no quiere nada wives who con do Cristo. not want to do anything with Christ. Un día seremos separados. And one day we will be separated. Un día nuestros hijos, One day our children, nuestra familia, our families, dice que serán separadas. says that we will be separated. El malvado a la izquierda. The wicked to the left. Ya definimos quién es el malvado. And we've already defined who the wicked are. Aquel que rechaza a Cristo. Him who rejects Christ, A la izquierda. he will be to the left. Y aquellos que dijeron sí, Señor, And those that said, yes, Lord, a la derecha. they will be to the right. No sea impaciente. So do not be impatient. Solo porque usted dice que el otro se ve prosperado Just because you say, oh, that person looks like he's prospering, y yo que le sirvo a Dios, and I serve the Lord, aquí, ¿verdad? Paycheck to paycheck, como decimos, pago a pago.
and I am here paycheck to paycheck. Tranquilícese. Be calm. Tal vez no tengamos todo lo que queramos en esta tierra. Maybe we don't have everything that we want here on this Pero un earth. día, hermano, But one day, estaremos con Cristo por we will toda la be with eternidad Christ y for all valdrá la of pena, eternity, valdrá la and pena. it will be worth it. No se desespere, por favor. So do not despair. No se desespere. Do not despair. Me despido con esto. And I end with this. El llamado, hermano, The calling es a que seamos como el varón is for us bienaventurado. to be like this blessed man. Y ese varón bienaventurado es Cristo And Jesús. this blessed man is Jesus Nuestro Christ. trabajo es parecernos And más al our varón. work is to be more like him. Y si usted me dice en esta mañana, And sí, if you tengo tell algunos me this rasgos, morning, yes, maybe I look a little like me him. parezco un poco, I look a little like him. quiero que se vaya esta I mañana want you to go home con el today deseo de parecerse with más a tu this Padre, desire to be more like your Father, con el deseo de parecerse with más the a nuestro desire Creador. to be more like your Creator. ¿Sabe qué? Seremos felices, And then we will be happy, no con las cosas que el mundo nos dice que not with the necesitamos, things that this world tells us that we sino need, con las cosas que no hacemos. but the things that we do not do. El contento, el feliz, The man who is happy, no who anda en is consejo de joyful, malos, does not walk in the counsel of no the camina wicked, en camino de does pecadores, not stand in the way of ni sinners, tampoco se sienta en la silla de escarnecedores. nor sits in the seat of scoffers. Amigo, déjame decirte en esta mañana, Friend, let me tell you this morning, no somos justos por algo que hacemos. we are not righteous by something that we do. Yo no soy justo por algo que yo hice. I am not righteous by something that I've done. La justicia fue puesta sobre mí But righteousness was placed upon me por yo poner mi fe en Cristo when Jesús. I placed my faith on Jesus. Por creer que Él vivió When la I vida believe that he lived a life que yo nunca podré that vivir I will never be able to live. y que tomó la muerte And que yo he took merecía upon himself the death that I deserve. y que resucitó al tercer And día he con poder. resurrected on the third day with power. Por eso That somos justos delante de is Dios. what makes me righteous. Él escogió a lo peor. He chose the worst. Yo era el peor, I was the worst. pero Él me salvó. But he saved me. Todo por gracia, no porque All lo because merecía. of his grace, not because I deserved it. Amigo, si tú estás So en esta friend, mañana if you are here today y me dices, and you are telling me, yo estoy en el camino del malvado, I am in the way of the wicked, aún hay tiempo, there is still time. porque de tal manera amó Dios al mundo, Because God so loved the que world dio a su that único he hijo gave his only para que begotten todo Son, aquel que en that Él whoever cree shall believe no se in him pierda, shall mas not die, tenga shall not perish, vida eterna. but will have everlasting Señor Jesús, Señor amado, Señor Dios Lord Todopoderoso, Jesus, gracias. Mighty God, we thank Gracias, you. Cristo bendito, por tu We amor, tu thank you for your fidelidad. love, for your faithfulness. Gracias, Señor, por presentarnos We thank you for presenting ese us contraste this contrast entre el justo y el between the malvado. wicked and the righteous. Padre, oro por los que estamos acá en Lord, esta I mañana. pray for those who are here this morning. Y si alguien esta mañana dice, yo And estoy if en el camino del someone is justo, here and they say, I am in the path of the por favor, righteous, continúa dándonos el deseo, please Señor, continue to give us the desire de ser más como tu to Hijo be Jesús, more like your son Jesus. como ese bienaventurado, Be like that blessed como tu man, Hijo Jesucristo. your son Jesus. Ayúdanos, Señor, a Lord, ser día a día help más us como Él, day by day to be more like him. a no escuchar el consejo de malo, a To no not hear the caminar, counsel of the wicked, to camino de not malvados. walk in the way of the wicked, a no sentarnos en silla de to not sit escarnecedores. in the seat of scoffers. Pero ayúdanos a But help us, deleitarnos Lord, en to tu delight palabra, in your word, a meditar en to ella día y noche, meditate in it day and night, para que seamos como ese árbol so that we can be like that que tree prospera, that prospers, que da su fruto that gives its fruit, y te glorifica. and that glorifies Oro por you, Lord. aquellos, Señor, I pray for those que dijeron, estoy en el camino del malvado. that have said, I am in the way of the wicked. Oro, Señor, I pray, O Lord, para que ellos puedan entender that they may understand que aún hay esperanza. that there is still hope. Habrá un juicio final There will be a final judgment donde los justos serán separados where the righteous will be de los separated malvados from the wicked, y una separación eterna. and there will be an eternal separation. Unos irán a la presencia de Dios Some will go to God's y presence, otros irán
And some will a go un infierno preparado para Satanás. to a hell that's been prepared for Satan. Oro, Cristo bendito, Lord, I pray para que abra los ojos, that you may open the eyes, que toque los that corazones, you may touch the hearts, para que ellos puedan entender that they may que understand necesitan huir that they need to run away, a esa ira que viene a este mundo. run away from that wrath that's coming to this world. Gracias te damos, Señor, We thank you, Lord, por tu Hijo Jesucristo. for your son Jesus. En el nombre de Él oramos. In his name we pray. Amén. Amen.